अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यू ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छा से आ जाएगा। आपने मेरे साथ इस लेसन को रिवाइज करना है, तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़का, रा ज़बर रा, ज़करा, वक़फ ज़कर, रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, रफ़ा, ऐन ज़बर आ, रफ़ा, वक़फ रफ़ा, रा ज़बर रा, क़ाफ ज़बर क़ा, रक़ा, बा ज़बर बा, रक़बा, تا دو زیر تین، رقبة، وقف رقبة، سين پیسو، را پیسرو، سورو، را دو پیسرون، سرور، وقف سرور، سين زبر سام، فا زبر فام، سفان، را زبر رام، سفارا، تا دو زیر تین، سفرة، وقف سفرا، صاد پیسو، حا پیشحو، صوحو، فا ألف دو زبر فن، صحفا، وقف صحفا، واو زبر وان، سين زبر سام، وسان، طا ألف دو زبر طن، وسطا، وقف وسطا، طا زبر طان، با زبر بام، طابا، قاف دو زير قين، طابق، وقف طابق، طا زبر طام، با زبر بام، طابا، قاف ألف دو زبر قن، طبقا، وقف طبقا، طا بيشطو، واو يا دو زبر بن، طوا، وقف طوا، عين زبر عام، با زبر بام، عبا، سين زبر سام، عبسا، وقف عبس، عين زبر عام، دال زبر دام، عدا، لام زبر لام، عدلا، وقف عدل، عين زبر عام، لام زبر لام، علا، قاف دو زير قين، علق، وقف علق، عين زبر عام، ميم زبر مام، عما، دال دو زير دين، عمد، وقف عمد، عين زير عي، نون زبر نام، عينا، با ألف دو زبر بن، عنبا، وقف عنبا، غين زبر غام، با زبر بام، غابا، را زبر رام،
غبر تا دو پیش تون غبرة وقف غبر فا زبر فا عين زبر عام فاعل لام زبر لام فعلت وقف فعل قاف زبر قاف تا زبر تان قاتان را زبر ران قطران تا دو پیشتون قطرة وقف قطران قاف پیشقو تا زیرتی قوتی لام زبر لام قتلت وقف قتل قاف زبر قام دال زبر دام قادان را زبر رام قدران وقف قدر. अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।